Hindi ako lumutang, tumawag ka na sa klolo ha. Oh, sige, naka-video. Ha? Oh, naka-video na. Takot talaga? Wag kang ganon. Sige na. Ha? 2. 1, 2, 3. Sige na. Takot si Jun na mag-dive, oh. Takot siya mag-dive, oh. Takot talaga ako mag-dive. Oh. Sige na. 1, 2, 3. Ayoko na uhulog eh. Sige Ganyan ka na lang. First time. Dive. First time diving. He is afraid to dive because he gonna die. What? If he will dive, the head first. Okay. 1, 2, 3. Sige na. Oh my God! Look. Pa! Ha? Mainit pala dito? Malalim? Okay. O sige lang. Dive. Good. Very good. Mainit ba? Malalim dyan, lahat. Pang ano yan? Exercise ka dyan, yan. Ha? Exercise dyan. Exercise. Oh, dyan, ganyan. Mas mainit ang tubig dito ah. Oh, di, dyan ka lang. He said the water is warm. The water is warm there. Where is Peter? He is hiding here. I do not know. Dive ka uli. Mag-dive ka uli, Jun. Merong ganyan isang lalaki dun sa Ha? Rojas, nag-dive. Ngayon, nauna yung ulo. Namatay. Dun sa resort ni Wee. Wee yata yun ha. Dito ka sa ano. Ano? Sila Wee, may ganito. Nag-dive daw yung tao. I-off na. Nauna yung ulo, namatay. I-off mo na. Oh. Off mo na. Paano? Pinito mo ulit. Yung pula? Ah.